عزو السلام تانا تقبلوا فنونا تكتاتلو خبرات عزبتنا نلوم حمش شيكاتي كلتشان عيسان شتشان تدالو حد الزينات تحزلكم قريب لهم كتالكم بخبرة عندهم فلما كندنات بتاتو سبب سلطان حوتي أبيات بتغسيان سقومتي وسدو من قصة أستراليا زيغاتاتونا بتقرأ كيغشو يتنكر أبالات قجل مكتال وعل بريتوريا مقالات يوم إيران مقلت العلوي سبب السلطان اسبانيا بريطانيا ناب حبرات اوروبا ختملس تدقف زت ايران امريكان صباح عربه كاديو اذن كالئن بزز حجركم مت يلخو كتاتلون بخبر عدم ابسن عيمن سب سلطان حوتي ايثيوبيان امنتين للعلي 10 عامات كجلجل صنفوا ابيات بتغسيان سقوم تخن زوسدو امنتين بي بي سي حبيروم أبي من كده ما صنع أبز ركب أبيته بتخرسان قدس جيرجس عمله زكايد كم زنبر الزارب أتو أبراهام ندكو قانكو عمله زمهور له بتخرسان أب علدت بسبب السلطان حتىهم تعتوه قليسو أبتر سختما نلعلي سانس السنة عام زنبر أبراهام بتخرسان قدس جيرجس قديمو زمان خمس تفت أملان دحرب علدت دما كم استعتوت قليسو أبسنعة نلعلي عامتات كم زنبر الزارب بروتستان قالن سيتون كلمة إنسان حمشن عامتات فيكتور بستباله هنداوي استمسته نا إثيوبيا وانجيلان مملكة بوتاون كم تعطوا نتي مسرتي وين كم تأثر جليسا نتخاتم توقعات يوم ذلوا توقعات حتى كلمة أرثوذكسية بتغرسيان إثيوبيا نتا باستر فيكتور اتمرح وانجيلايت بتا كريستيان كم زوموت زجلتا وينا مصحف قدسن قال نوايات وين كم زوسدو جليسا أتو أبراهام بقلب وجنو سبب سلطان حتى كلمة سلسة سمنان نبتا أرثوذكسية بتغرسيان متيوم جنزبن نبرة زميتهم قبل جليسو أتو أبراهام أبسن عاب أرثوذكسية بتغرسيان إثيوبيا تمحرر بتغرسيان قدس جيرجس كلمة إنسان حمشن عمت بأبلات حيل بحر إثيوبيا نبر استمسكت مهنا أرديو أتو أبراهام أتابت خسيان فلما بوتادرو معسكر كم زنبرتن يحرقن أبسن عزركو بإثيوبيان أمنتي عقل قلوت مهاب كم جملت الزارب أتا أبسن عكابي حدا أتركب بتغرسيان قدس جيرجس نأمنت استفلا لها مونتات عقل قلوت تهب كم زنبرت إثيوبيان أسلام هتسانات كي ترفا قوانقو عمحالينا نمهار نبتا بتغرسيان يموتو خم نبرو يقلت أتو أبراهام كبعد سابا مرحتا هيمونت أبستفلا لي بعلا ترخبهم برخوتهم كوبو جميلهم كم زنبرو قليتو كلمة حجب منقستي من أفلتهم زرخبو وتم إثيوبيان يقولتو أستراليا نبتقرين كالوت كبابيتات إثيوبيا أي تقوش زول متنقى توتيا أستراليا نتخونتات أتا سمين إثيوبيا خجالت كم زخل بمتكاس نبتقري زقبر مقشاتات ترفتن كا أستراليا أبز حج أوان أبتقري زلو زيقاتات نقداوي مقوعزات تقيمهم أو حس أوان كابتقري كوتسمي عدا بتوسخي تقوعز تخبس بالسلطان تخباب زواه مبلحيتات كخطلون قجت انت تتعلق عيلو أب جزء كتقن حنت محتينا اتهاجر كينو تقرين نابكل لامحرا بين شاقول قمص جامبيلا سمينو كابابيتات أوميا زقبر قرزاتات وين تنكا خقبر اللو أتحساسي ولا بزيكازي مسي إرترا سودان دوب سودان كينيا سوماليا أبز دوابو خبابيتاتون توسخي عدك أو قجت قبرش برا شوين سيفيلاوي قجتن حركاتات كقاتم سلازخل استو عالكم زدلي أزاغيرا أستراليا بتوسخي أب حيالو زوباتات كرنا أفريقيا زي مرقا يقصلكم زولو بمتكاس زيقاتاتنا بإثيوبيا زقبرو مقشا دقماي كحسبولو مخيرا أبالات قجلة مكتال تقبرا سمع قوام مقرات تسابقوتات بريتوريا مقالاتيهم عبت مسرح مكتال مرقاتن مخبار حبرة أفريقيا زقوم قجلة لعلوة كيلاتات حبرة أفريقيا مقالاتيهم كيف قدات بوليتيكا سلام دحنات كوميشنر حبرة كم زحبرو أبالات قجلة مكتال تقبرا سمعنا قوامي مقرات تسابق بريتوريا زكتاتلو لعلوة كيلاتات حبرة مالي مقالهم أتاهم حبيرو بمسرة حبيتات كوميشنر أب كتتل تقبرا أب حدار كتشحن إسران كلتن أمونغو فدرال منقستن هزباو ويانا حن التقرين حوعات زتفر مسمع أتقبرا زكتاتلو لعلوة كيلاتات وسان قدا علوهم زولهم أبالات كتتل داقم سروحهم نمجمار نمغالاتيهم اللو يبال وتوم أبالات دحري من محدارا وعرفتي نمغال داقم كم استوافروا ووني قلات جرمان كابت دحرا خل أكوينات علم ننوح إوان زنبرا مرقتي لو إلوتي أبزا مزقوة اللوان مش مشارخ تحبرة إيروبا بزعبا من مسرات حبرة وعامي من كل هال نوكلير زقبرتو زتا أراغيتا جانس لمرز زلزل واشنطن إنها تنتقل زخي زلو أو قاما أبدا أمامنت نوكليرا وتقلات أمريكا أن عبي زخي زلو ترتارتات زدرخ نامنات يورو مكلاخلي زوسس قمتي يخبر قليتو زمامة تاريخ أولوت زملكت كوينو جرمان بمسألة وعل زي مزرقة حاتوال وعل كل تتدمر 4 زعتو قال داق مايك حسبلو
ትኽእል እያ። ኣብ በርሊን ዝርከቡ ሰበስልጣን ኣብ ውሽጢ ኔቶ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ዘይምርጋዕ ምስ ሩስያ ኣብ ዘሎ ወጥሪ ከምኡውን ኣብ ዙርያ ወፃኢ ደገፍ ኣሜሪካ ዘይርጉፅነት ኤውሮጳ ንማዕቀባት ጸጥታን ዳግማይ ክትግምግም ዘለዋ ምክንያት ምዃኑ ይጥቀሱ። መራሕቲ ጀርመን ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ምዕጋት ስትራቴጂካዊ ርእሰ ምምሕዳር ንምርጋጽ ዝተዋደደ ብኒኩሌራዊ ዝድገፍ ምክልኻል ኤውሮጳ ኣድላይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ። እዚ ድማ ብዛዕባ ተራ ኤውሮጳ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዓሚቕ ዳግመ ሓሳብ ከም ዝግበረላ ዘመልክት እዩ ይብሉ። እስፓንያ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሕቡራት ኤውሮጳ ዳግማይ ክትጽምበር ፍጹም ከም እትድግፍ ገሊጻ። ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ንዓባይ ብሪጣንያ ናፊቕና ኣለና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እስፓንያ ብተወሳኺ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ዳግማይ ክትጽምበር ፍጹም ክድግፍ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኬር ስታርመርስ መንግስቱ ብዛዕባ ድሌት ምስ ኤውሮጳ ዝያዳ ጥቡቅ ርክብ ከልዎም ዝያዳ ድሌት ክፍቱን ኮይኖም ብረዚክን ኣብ ቁጠባ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሕደሮ ጽልዋ ድማ ነቒፎም። ኣብዚ እዋን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጸለውቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ እስፓንያ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳ ዳግማይ ክትጽምበር ዋላ እውን ናብ ንግዳዊ ውድብ ክትጽምበርን ክትሓበርን ከም ዝኾነ ብመገዲ ቀዳማይ ሚኒስትራ ሓቢራ። መብዛሕትኦም ብሪጣንያውያን ብረዚት ብምስራዝ ዳግማይ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክምለሱ ከም ደልዩ ሓድሽ ዳህሳስ ኣረጋጊጹ። ፔድሮ ሳንቸስ ምስ ኒውስ ስታትማንስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ ሃገር ህላዋ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ትናፍቕ ቆይሉ ዓባይ ብሪጣንያ ዳግማይ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ምህላው ንጹር ኣድላይነት ኣለዎ ይመስለኒ ብፍላይ ኣብ ዝዋን ኢሉ። ሳንቸዝ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ እስፓኛን ዓባይ ብሪጣንያን ዝተረኣየ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለ ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጂብራልተር ዝበፅሕ ስምምዕ ብዝምልከት ንኢዱ እዚ ክትሰብሮ ዕንቅፋት ምዃኑ ንሱ ስታመርን ካብ ነንሕድሕዶም ክመሃሩ ንጹር ኣድላይነት ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሰሙን እዚ እውን ኣብ መንጎ ኮሚሽነር ፋይናንስ ኤውሮጳ ሳልዲፍ ቻንስለር ራቸር ሪቨን ሓዊሱ ሚኒስትር ላዕለዎት ደረጃ ዝርከቦም ተኻይዱ እዩ። ተቋሪጹ ዝተባሃለ ዘተ ኢራንን ኣሜሪካን ጽባሕ ዓርቢ ክካየድ እዩ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዝርርብ ዳግማይ ተጀሚሩ ኣሎ። ናብ ምፍራስ ገጹ ቀሪቡ ተባሂሉ ዝነበረ ዘተ ዳግማይ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተሰርዖ ብጭቡጡን ቦታ ዕለቱን ዝተታሕዘ ጽባሕ ዓርቢ 6 የካቲት ኣብ ከተማ ማስካ ዖማን ክካየድ እዩ። ከም መብርሂ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ተዛቲቲ ናብቲ ጉዳይ ልክዕ ሰዓታት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቦታ ክርከቡ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ብወገኑ ነቲ ዝተባሃለ ሓበሬታ ድሮ ከረጋግጾ እንከሎ ኣክሲዮስ ዝተባሃለ ማዕከናት ወረ ሰሚዑ ካብ ዝበሎ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ዋሽንተን ነቲ ዝርርብ ከይድግፎ ከም ዝተማሓፀኑ ጸብጺቡ። ብመሰረት እዚ ጠለብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዘተ ንኽቕጽሉ ከም ተሰማምዑ እኳ እንተተገለጸ ብዛዕባ ዕላማ ኢራን ግን ሕጂ እውን ጥርጣረ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ኣሜሪካ ንኢራን ከም ሓንቲ ልባ ዘይርከብ ተንኮለኛ ብስምምዕ ሓሳባ እያ ትገልጻ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ምስ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ዊትኮፍ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ኢራን ፈጺማ ዘይትእመን ሃገር እያ ምባሉ ይዝከር። ኢራን ዘተ ከም መሸመቲ ተጠቂማ ነቲ 90% ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ኒኩሌራዊ ንጥረ ነገራት መወዳእታ ክትገበሉ ደልያ እያ ዝብሉ ተዓዘብቲ እውን ኣለው። ኣብ 2014 እውን ኢራን ካብ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ኒውክሌር ዝበሃል ባእታ ክጎድፍዮ ኢላ ንሲቪላዊ መዓላ ጥራሕ እዩ ብምባል $400 ሚሊዮን በልዓ ኣብዚ ግዜ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ኣብ ምስራሕ ትርከባላ። ተደራደርቲ ዩክሬን ሩስያን ነቲ ንኣስታት 4 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብኸመይ ከም ዘበቅዕ ዝብል ጽዑቕ ድርድር ንምስጓም ብኣሜሪካ መንጎይነት ዝካየድ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ኣብ ኢማራት ዓረብ ጀሚሮም ኣለዉ። ካልኣይ ዙር ድርድር ኣብ አቡዳቢ ተጀሚሩ ኣሎ ክብል ሓላፊ ልኡኽ ዩክሬን ሩስተመን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጽሒፉ ኬቭ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ንምርካብ ትጻዕር ከም ዘላ ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ክሳብ ሎሚ ክቕጽል ተዳልዩ ዘሎ ዝርርብ ቅጽበታዊ ሓበሬታ ኣይተዋህበን። ካልእ ዓበይቲ ዕንቅፋት ገና ኣለዉ። ሩስያ ኣብ መሬት ዩክሬን ዝርከቡ ወታደራት ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዘይትጻወር ገሊጻ። እዚ ኩነታት ኬቭ ኣማምነትን ውሕስነት ጸጥታ ኣገዳሲ ኮይኑ ትርእዮ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩት ኣብ ባይቶ ዩክሬን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማሕዙት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ስምምዕ ምስ በጽሐት ናብ ዩክሬን ሓይልታተን ከዋፍራ ቃል ኣቴና ኣለዋ። እዚ እማመ ሩስያ ክሳብ ሕጂ ብግልጺ ነጺጋቶላ። ወሃቢ ቃል ክሬምሊ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ትማሊ ንሓይልታት ሩስያ ኬቭ ነቲ ኩናት ከብቅዕ ዝኽእል ውሳነታት ክሳብ እትወስድ ውግእ ክቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ዋላ እውን ድርድር ዳግማይ ኣብ ዝጅመረሉ እዋን ንተሪር መርገጺ ሞስኮ ዘጉልሑ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝካየድ ናይ መወዳእታ ውዕል ምቁጽጻር ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራት ሎሚ ሐሙስ ከብቅዕ ምዃኑ ሓድሽ ስግኣት ኣልዒሉ ይርከብ። እቲ ብኒውስ ስታር ዝፍለጥ ኣብ 2010 ዝተሓደሰ ስትራቴጂካዊ ውዕል ምጉዳል ኣጽዋር ሓደ ካብቶም መዓናዊ ኒውክሌሳዊ ኩናት ንምክልኻል ዝሕግዙ ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ስምምዓት እዩ። እቲ ውዕል ነፍሲ ወከፍ ወገን ስትራቴጂካውያን ኣጽዋራት ደሪቱ ከምኡውን ግሉጽነት ምልውዋጥ መረዳእታን ምልክታትን
ምፍታሽ ክህሉ ኣኽኢሉ ምብቃዕ ዝውዕል ማለት ኣብ መንጎ ዋሽንተንን ሞስኮን ዝውዕል ኩናት ምውዳእ ዝሓግዝ ምትሕብባር ምቁራፅ ኣፅዋር የሎም ማለት እዩ። ርእሰ ሊቃናስ ጳጳስ ሊዮ ትማረቦ ኣሜሪካን ሩስያን ነቲ ውዕል ክሕድስዎ ተማሓፂኖም ህሉው ኩነታት ዓለም ሓድሽ ውድድር ኣፅዋን ንምክልኻል ዝከኣሎ ዘበለ ክግበር ፃውዒት ከም ዘድሊ ገሊፆም እቲ ነባር ውዕል ስታርስ ኣብ 1991 ብኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየት ዝተኸተመ ነብሲ ወከፍ ካብተን ክልተ ፈረምቲ ሃገራት ልዕሊ 6,000 ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ከይተዋፍር ዝኽልክል እዩ። ኣብ 2010 ሩስያን ሕብረት ሶቪየትን ተከኣ ምስ ኣሜሪካ ነቲ ውዕል ኣሐዲሳቶ። ሩስያ ቅድሚ 3 ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ወጥሪ እናዓበየ ምስ ከደ ነቲ ውዕል ኣቋሪፃ እኳ እንተነበረት ክልቲአን ሃገራት ግን ነቲ ውዕል ይኽተለ ከም ዘለዋ እዩ ዝቁፀር ነይሩ። እቲ ስምዕ ምቁራፅ ዘይብሉ ምህናት ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ዝኽተል ኮይኑ እተን ዝዓበያ ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ዘለዎን ሃገራት ኣብ ሕድሕደን ሃቀናታት ብጌጋ ከይትርጎም ጉልፅነት ዝፈጠረለን እዩ። ዘብቃሉ ዕለት ምብፅሑ ድማ ዘተሓሳስብ እዩ። ንነዊሕ ግዜ ተወጢኖም ዝተካየደሎም ሓይላት ውዕላት ምቁራፅ ኣፅዋር ኣብ መንገዲ ክፈርሱ ተራእዮም እዮም። ላዕለዋይ ወታደራዊ መራሒ ብሪጣንያ ነበር ኣድሚራል ሰር ቶኒ እቲ ንዓለም ውሕስነት ዝህብ ዝነበረ ስርዓታት ውጥናትን ሕጂ ፋሕ ክብል ሓደጋ ኣለዎ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝሃቦ መደረ ምፍራስ ናይዞም ቀንዲ ውዕላት ምቁራፅ ኣፅዋራት ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ሓደገኛ መዳያት ናይዚ ሕጂ ዘሎ ዓለማዊ ድሕነት ክብል ገሊፅዎ ነይሩ። ዲሜትሪ መድመደብ ኣብ 2010 ነቲ ውዕል ዝፈረመ ሩስያዊ ፕሬዝደንት እቲ ውዕል ዘብቅዓሉ ግዜ ምእኻሉ ንኩሉ ሰብ ከሰክፍ ኣለዎ ኢሉ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ውዕል እንተ ኣኽቲሙ ብቐንዕና ኣገባብ ሓላፍነታዊ መንገድን ክዋስኡ ከም ዝሓስቡ ገሊፁ። ትማሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ነቲ ውዕል ዝፈረሙ ኣካላት በቲ ቀንዲ ድንጋጌታት ይኹን ኣዋጃት ከም ዘይቅየዱን ንዝወሰድዎ ሓድሽ ሕርያ ናፃ ምዃኖም ከም ዝኣምኑ ሓቢሩ። ፌደሬሽን ሩስያ ብሓላፍነታዊ ሚዛናውን ኣገባብ ክሰርሕ ሓሲቡሎ ዝበለ እቲ መግለፂ ሞስኮ ንሃገራዊ ድሕነታ ክመፅእ ዝኽእል ተወሳኺ ሓደጋታት ንምምካት ወሳኒ ወታደራዊ ቴክኒካዊ ስጉምትታት ክትወስድ ድልውቲ ምዃና ክትገልጽ ኢሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ስክፍታት ዘለዎ ኣይመስልን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንጋዜጣ ኒውስ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግዜኡ እንተሓሊፉ ግዜኡ ይውዳእ ዝሓሸ ስምማዕ ጥራይ ኢና ክንገብር ኢሉ። ኣሜሪካ ኣብ መጻኢ ዝግበር ውዕላት ምቁፅጻር ኣፅዋራት ነቲ ኒውክሌሳዊ ዓቕማ ክታንጾ ዝጸንሐት ቻይና እውን ዘጠቃለለ ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ተኣምን። ሩስያ ብወገና ንፈረንሳይ ዓባይ ብሪጣንያ ንሓይልታት ሕብረት ኤውሮጳን ከጠቃልላ ኣለዋ ኢላ ካብ ነዊሕ እዋን ክትምጉት ፀኒሓ እያ። ፕሬዚደንት ቱርክ ኣብ ግብፂ ዑደት ይካየድ። ፕሬዚደንት ቱርክ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ወግዓዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ናብ ግብፂ ከም ዝኣተወ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ቱርክ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት። ኤርዶጋን ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ከም ዝተቀበሎ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ኩናት ከይክፈት ፃዕርታት ዘካይ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዑደት ብምክያድ ነቲ ተጓሂሩ ዘሎ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ናብ ልዝብን ዘተን ንምምላስ ፃዕርታት ከም ዘካይድ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፁ። ካብቲ ዝገበሮ ፃዕርታት ድማ ፅባሕ ዕለት 6 ለካቲት ወኪላ ኢራን ኣሜሪካንን ተራኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ፀብፀባት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንዝሞተ ሰብ ዝሾሙ ክልተ ተሓገዝቱ ካብ ስራሕ ኣባሂሩ። እቶም ተሓገዝቱ ኣብ ዝመፅእ ታሕተስ ዝካየድ መረፃ ድርድር ክመርሕ ዝበልዎ ዝመረፅዎ ኣባል ተቃዋሚ ውድብ ሕቡራት ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ስቲዋርት ስሮባ ካብ ዝሞቱ 5 ዓመታት ከም ዘቁፀረ ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ሓቢራን። ፕረስ ጸሓፊ ፕሬዚደንት ዴቪድ ኣርሞን ሓላፊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ቫላንቶ ዴል ሙሌንቶ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተላዕሉ እኳ እንተተገልፀ ምክንያቱ ግን ዛጊት ንፁር ኣይተገልፀን። ዕሉልታን ዜናዊ ነጋዳይ ዕፀ ፋርስ ኣብ ዛምቢያ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። እቲ ኣሕመድ ሑመራ ዝተባለ ዕሉ ንጉሳዊ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ምስ ብዙሕ ማሪዋና ኮካይን ዝሓዘ ሽሮፕ ሰዓል ትማሊ ሶሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ዛምቢያ ሉሳካ ኣብ ዝተባለ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኮሚሽነር ኣኽበርቲ ዕፀ ፋርስ ዛምቢያ ኣፍሊጡ። እቲ ወዲ 4 ዓመት ጥርጡር ካብ ዝሓለፈ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ፀረ ዕፀ ፋርስ ተሃገር ከም ዝፀንሐ ይግለጽ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም። ካብቶም ኣብ ሰሜን ደቡብ ጋዛ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ሓያሎ ህፃናት ሓደ ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝርከቦም ሆስፒታል እቲ ከባቢ ሓቢረን። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ዝበሎም ታንክታት ነፈርቲ ዕዉታት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ክገልጽ እንከሎ ሓማስ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ቀጻሊ ቅትለት ንምፍጻም ዘቐረበ መመኽነይታ ክብል ነጺጉ። ቢልዮነር ገባሪት ሰናይ ሜሊንዳ ፍሬንች ጌትስ ኣብ እዋን ሓደራ ኣዝዩ ኣብ ዘሕምም ግዜ ከም እትርከብ ገሊፃ። መሊንዳ ነቲ ዝገለጸት በዓል ቤታ ነበር ሓባራዊ መሰረት ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስ ምስ ፀጥታዊ ገበናት ጄፍ
ኤፕስቴን ዝተኣሳሰር ሓድሽ ፋይላት ስሙ ምልዓሉ ስዒቡ እዩ። ንኤንፒአር ብሮድካስት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ንምእማን ዘጸግም ጓሂ ከም ተሰማዓ ገሊጻ እዞም መጻምዲ ኣብ 2021 ከም ዝተፋትሑ ይዝከር። ብፋይላት ኤፕስቴን ዝፍለጡ ብዙሓት ምስጢራዊ ዝሓዘ ኣሽሓ ሰነዳት ተኣልዮም። ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ግዳያት መንነቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ድሕሪ ምግላጾም እዩ ክእለ ተገይሩ። እቶም ብፋይላት ኤፕስቴን ዝፍለጡ ብዙሓት ምስጢራዊ ዝሓዙ ምዃኖም ዝእመነሎም ሰነዳት ዝሓለፈ ዓርቢ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ገለ ክፋሎም ድሕሪ ምዝርግሖም እዩ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ርእሱ ክትዓት ከም ዝፈጠረ ይዝከር። ጠበቃታት ግዳያት ኤፕስቴን ድማ እቶም ፋይላት ንሂወት ኣስታት 100 ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተው እዮም ዝገልጹ። ኣብ ሰሙን መንግስቲ ኢራን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ፍቃድ መምርሒ ሞተር ሳይክል ብወግዒ ኣጽዲቑ። ኢራን ንደቂ ኣንስትዮ ምፍቃድ ምዝዋር ሞተር ሳይክል ብወግዒ ብምጽዳቓ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ዝጸንሐ መስርሕ ምፍቃድ ምዝዋር ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ከም ድላየ ሞተር ሳይክል ክዝውራ ክኢለን ኣለዋ። እቲ ብውሳነ ብቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚደንት ኢራን ተፈሪሙ ብካቢነ ሚኒስተራት እዩ ጸዲቑ። ኢራን ሓንቲ ካብ ኣብ ዓለም መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘይክተል ሃገር ምዃና ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድመኩም። ሰላም ወሰናይ።